Зя хай манайхаа бүгдэрэнд нь шүний мэндийг хүргье. Шүний мэнд. Зя сая юу яла? Жаахан хоцордог шалтгаан нь бол хас банкны тэмцээнээс дөнгөж орж ирээд байж байна. Хас банкны тэмцээнүүдийг бол тайлбарлаж ягаад тэгээд ороод ирлээ залуусаа тэгээд дөнгөж сая гэртээ орж ирээд товцоо зөлөг байж ягаад D13 багийн тоглолтыг тайлбарлаад ороод ирсэн чи өнөөдөр D13 багийн тоглолт байж дээ. За тэгвэл тоглолт юм чинь наавгийн тоглолт руу ороод гэж бодоод тэгээд ороод ирлээ те залуусаа. Хасын тэмцэн дээрс хөнгө алтлаа. Өтөржингөө ойрлсаар талтаарлаа. Амар ядэрч байна. За өнөөдөр чи мейжрийн хідэн тоглолт байгаа юм бэ? Би сайн харж амжаагүй л байгаа юм байна. Хүүх за энэ ч балааг авч байна. Ёо бүр симпл орж ирэнгүүтээ 3-ыг нэгаа тавьчлаа. Амар. Зя. Смог таглаад харсан байсан. Электроник шууд өнгөний клиг оруулж ирж байна. За электроник бүр 2-ыг унгагаа тавьчлаа. Бай раундн дээр орж ирээд бол үнэхээр маш том хохирлыг амссан байна. Тоглолтод найрцсан 1 минут тэгэл 11-8 ярцтай болцсон байх юм да. За чи түүх тавтагдаад байгаа шиг санагдаад байх юм. Яг унж таарна гэсэн чи унаг юм байна. Яг өмнө нь яг тэгж бодож байсан чинь яг миний түүх тавтагддаг дээр саний SMG-тэй тоглож байгаа хөстэй байсан байхгүй юу? Зя. Дөнгөцөө ядрангаа алдаал гэртээ орж ирээд шууд каст эхлүүлэх юм да бас л. За тэгээд нэг сайхан наавгийнхын тоглолтыг тайлбарлачаад унтъя да тийм ээ. Смокнес шууд бүүм ич зүгээр шууд тархин дээр нь нам авлаа да. Яа. Зя Натос Винсер болон NIP багийн тоглолтыг там бүгдээ шууд ажиллах хэрэгж байна. За тэгээд өнөөдрийн эхний map Натос Винсер багийнхан сонгосон Nuke гэсэн map байна. 2 дахь map Overpass, 3 дахь map Decider map-аар Ancient гэсэн map гараад ирсэн байна. За өнөөдөр Dota 2-ын каст явсан. Өчигдөр Counter Strike-ийн каст. Өнөөдөр Dota 2 PUBG Mobile-ийн каст. Йоо, өнөөдөр өстө жиг тамаа цайсан даа. Айгуу хата байла. За тэгээд өнөөдөр бол намгийн тоглолтыг тайлбарлаж унтд юм да, тийм ээ. Нэг сайхан major нэг тоглолт тайлбарлчих даа ч одоо. Зя тоглолт 12-8. Ч одоо сүүлд нь чи харахад бол 8-7 байсан тэгээд 8-8 байлуу. За яг тиймэрхүү авчаад тавьцаа байжсэн гэсэн одоо гинт 12-8 харьцаатай болцсон явж байх юм да. Зя гар бол нэг тагилсан. Өөрөө нэлээд өндөр дэмэжийг авчиж байгаа юм байна. Device. За ороод ирсэн simple-ийн бодолт бол ихэр гоё орж ирж байна. Simple. Зазараа алгаар орж ирж ирсэн. Plopski баригдчихэ. За simple-ийн 2 дахь гэл device дээр орж ирсэн. Сүүлийн тамирчин LNZ ганцаараа нэг эсрэг тавлдсан.
Зиамжээ тоглолтын тооны ярьсан 13-8 Натус Винсер багийнхан өөрсдийн пикэлсэн мапн дээрээ маш олон раундын дэргүүлэлтэ болсон. Сити талдаа ороод пистл раунд алдсан ч гэсэн үлдсэн 4 5 раундыг бол дараалаад авчиж байгаа юм байна. За Натус Винсер ч эхлээд бол дараалсан 7 раундыг авсан гарууд нь шүү дээ. Тэгснээр дарааллаад бол 6 раундыг алдсан юм байна. Айгу тэгснээр одоо бол Ситэдлээс дарааллаад 5 раундыг авцсан байна. За тэр нь манайхаас шеэрэгээд лайк дараад залуусаа. Шеэр нэг сайхан Facebook дээр нэг сайхан шеэр хийжүүлэх баярламаар байна да залуусаа. За тэр нь бол электроник зүгээр эзэнгүү зогсож байгаа. Хүүх яаж бодчихваа электроник юу зүгээр энэ нави ч бүр өстө болохоо ийдсэн юм шүү өстө жиг уурч тастаад байдаг болсон юм шүү. За энэ одоо бол AWP-тэй тамирч байж тарлаа. Хампус. Гарадсан вентэн дээрээс бол бүүмич орж ирэнгүүтээ бол Элензэг шууд унгацсан. 2-ын эсрэг 4 болчихж байгаа юм байна. Окей. Занд дотоо хэрэн кас чанга байлаа шүү дээ. Даанч ер нь бол хүмүүст үзүүлэг зөвхөн хас банкны ажилчид өөрсдөө үзсэн. 10 төлөж орилсон л доо. За хампус бол трейднер бол их сайн орж ирээд байгаа. 2 тамирчиг трейдлчлээ. Тэр дээр нь гүүгээд сонсогдчих шиг боллоо. Тэр цонхоо гаргаа сонгосон өөрөө сонсогдсон. Смок нь суугаад бариад авах нэ. За зүсээд идэг. За дуусаа. Simple. Чи орж ирсэн үү гэсэн шиг бас смок донд нь бол дотоо төлөж байгаа байхгүй. За бас Натус Винсер багийнхан ч бас тарихаар нь бас наадж байдаг боён юм аа. SNIP багийнхан пистл раундаас бол цаашаа ерөөсөө нэг ч раундыг авчиж чадсангүй. Map pick-ний мэдээлэлтэй нэг нэ. Эхний map Nuke Natус Vessel багийнхнаас сонгосон map, 2 дахь map Overpass NIP багийнхнаас сонгосон map, 3 дахь map Decider map-ээр Ancient гарч ирсэн. Окей. За тэр флаш тэр цаавцгаа. За тэр шууд TNT-гээс бол Perfect болон Electronic нэг хэлгээд оруулаад ирсэн. Тэр 5-ын эсрэг 2 болсон байна. Одоогийн байдлаар орж ирээд нэг ч kill хийж чадсангүй л байна да. Шараас ороод ирсэн спрей амжилттай болсон. Улаалгаад үлдээчихэж байгаа юм байна. DR3 хэзээ юм бэ гинэ. Өнөөдөр болон тоглолт байсан. Тэгээд өнөөдөр тайлбар хийгээд ороод ирсэн чинь DR3-ын тоглолт 11 сарын 3 болоод хойшилсан байна. Зя сүүлийн нэмэр чонж тоглолтын тань харилцаа 15-8 Натус Винсер багийнхан амжилттай map point-ыг авч чадлаа. Өөрсдийнхөө пикэлсэн map-н дээр. За чи завсартай смокийг хийгээд ороод ирсэн.
Заагийн тоглолтыг дахиж оруулах нэ. Эсвэл Вентер онод бол Бэрүүгээ тоглож боломжтой. За ретейтэд ороод ирж байгаа юм байна. За чи ард нь гарч ирэнгүүт шууд ард нараас бодоод гацсан. Заагийн сетийг шууд цэвэрлээд ороод ирсэн нэ. Өөрөө смокын дараалчлаа электроник. Сая өстө ямар хордон зөрөө гарч байгаа. Зүгээр харж амжааг байхад нь цахилгаан шиг хажуугаар сүг гэж гараад араас нь бодчихлаа. Why they speaking on Americ юу гэдэг юм бэ? Би ч юм Монгол гэдгийг мэдчих шүү. Юм ч юм Монгол гэдгийг мэдчихвэ шүү. За USB гаргаж ирээд нэлээ үзэлцсэнтэй. Улаалгаад аргачих жоо юм байна. Нави оор пас амар да битчтэй гинэ. Зя тоглолт маань бол 15-9 харьцаатай болчихсон байгаа. NIP Ninjas-ийн Pajamas багийнхнаас бол амжилттай раунд авлаа. За Device-аас AWP гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Electronic дахиад нөгөө aggressive тоглолтод оролцоод ирсэн байна. Хамгаалтан дээр нь чи simple болоод Electronic хаарыг хамгаална гэж байгаа юм байна. За буугаад ирсэн Electronic-ийг simple тийчээс нугацсан юм байна. За simple жаахан болчихлаа. 4-4 хүний харьцаа тэнцүү байгаа. Зарамп дээр speed. Элензиг унгасан 4-3. За тулцсан байгааг энэ чи баг device харчлаа да харчлаа. AWP-тэй. Томьёо алгаар ороод ирсэн. Тэр нэг simple харагдахгүй. Simple гараад явчихж байгаа юм байна. Баг no scope гэж оролдоод байна. За Vetro яваад өгсөн. За тэрэн дээр нь бол beat хүлээж байгаа юм байна. Тоглолтын on shot ороод ирсэн. Beat 1 kill. Тэгэхээр speed 2 дахин амжилттай онгаасан тоглолтын тооны харьцаа 16-9 харьцаатайгаар Natos Vincer багийнхаа өөрсдийн пиклсэн мапн дээр ялалтыг байгуулж чадлаа. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Энэ тэмцээн хизээд дуусах юм гинэ. 11 сарын 8-нд дуусна. Монголын цагаар бол 11 сарын 8-нд. За яг энэ Stockholm-ын цагаар бол 11 сарын 7-нд дуусгаар байгаа. I mean the desk discussed it right. Navi nuke sure over Grand Final-ын тоглолт нь бол I don't know if NIP have got it in them. Шөнийн 3 цагаас болно. Navi have come in a form unlike anyone else. But you know what? This is a conversation for the brainiacs of this brigade. Let's throw it over to the analyst desk. Richard Lewis steering that ship. Okay. За эхний map нэг иймэрхүү. Natos Vincer багийнхаа өөрсдөө сонгосон map айлж чадлаа. Тоглогчтой гинэ. Үзэгчтэй. Everything's going according to the Navi. За энэ дараа тоглолт байгаа юм болоо да. Would batter anyone on nuke at the moment and their streak continues. За тэр онд хитэд нэг жаахан деф матч дараах юм да. But let's just talk about some of the things that we noticed. Obviously Navi very good. Def match дараа өөр нэг контент үзэхээр заавал ч нэг copyright авчаад тах юм да. I mean you can't afford to have a slow start against this Navi team, and that's what happened to NIP down 7-0. Then they started playing CS, still made it respectable 8-7 after that. No 7-0-аас comeback хийсэн л гэж энэ NIP-г. Цаач бас англи хэл мэддэг юм шиг юм байна дээ баслаа. Тэнгүүтээ буцаагаад өөрсдөө байруулцдаг шүү баслаа.
Ёо алдгүй гинэ. За би угаасаа ч алдаг байгааг юм л та. Оо, пад байсан байна. Ёо, чи ямар амар юм бэ? Нас бодоод байгаа. Fuck. Ехт. Ёо, чамаас очлаа штэ. За. Сум шүргэгтэд идэл онж байна да. Ёй. Тэрэг. Ёй. Вакцины айлгэрэг шок. Вакцины ашигч одоо бид ингээ бүгдээ нал. Чихүт явнагаач чадсаг бэ. Миний нүдгээр өдөд нь өдөржигэд чиртсэн чи бас. Яа. Гинт ингээд салиардгийн. Тэр суудч тэнэгтгийн. Моо банд. Ямар хацтай мо зөлөг вэ? Маач хариу авсан. Хуti. Би MaaRaa бэг сайт дээр тоглох амар дургай. Тэр моо пад наацсан бөр. Яхути. Yo. Very nice.
Ард төрчлөө юм уу? Жаахан хордон реакшнтай байсан болоо. Shit. Yes, сохын байсан. Тэр муу байж байгаа ч. Яг буудалтаа алдаал унгаадаг даваан дээр. Нэг солид хамгаалж байгаа юм байна. Яа нүд. Зүгээр хөд чихээрээ сонсоод таам гараад буудчих гэсэн. Тэр Fuck you. Fuck you. Яа хөтий. Нөгөө сандарч байгаад нөгөөдхөө онгаж чадсангүй. Fuck you гэж яс. Уурлаад байгаа юм надаа. Би тэгж хүн уурлуулахар хүн биш дээ. Би зогтоо шаас. За шалта бадмаа. Йоо, араас хөөцөж яж. Тариад болсон. Вакцины ашигласан. Одоо бүгдийн лаасан. Йоо, яг үгүй гэж шүү дээ. Яа хөтий болтго отроос шатсангүй шүү. Хой. Why you bullying me? Яа хөтий. Яа, хоёр талд зүрхт идэх шээ. Fuck you, bitch. Shut up. Shut up. Oh shit. Яа, андгүй. Та нар юу гэж чийд байгаа юм бэ? Fucking bitch. Fuck you, mother. Йоо, эдгээр чи хэрэлтэй шээ. Bitch. Shut the fuck up, bitch. Shit, fuck you. You shut your mom, bitch. You're that bitch. Fuck you, mother. That Oh bitch. my god. XY зэлтэй өгч байна. Fuck you, bitch. Chinese bitch, Наа bitch. барах нэг баг баа. Tiny baby bitch. Chinese stupid. Tiny baby bitch. FPS чинь хиттэй байгаа юм нэ. Мэдэхгүй бай. Noodle guy. You motherfucking faster bitch. You motherfucking faster bitch. Well, go suck my dick or something. You motherfucking. Suck my dick, you goddamn bitch.
Би ч нэр нэг ийм клокт боллоо. Поднодоо сайхан агаад штэ би бүр. Ёо амир. Энэ намайг сонсоод байгаа юм болоо. You motherfucking faster bitch. Bitch. Fucking bloody. Fuck you, bloody. Yo, яг чацаас. You bloody. You motherfucking bloody. Putangina. Bitch no guy. Ёо, дөнгөж тарьж явах чи ямар юм үзээгүй юм бэ? Яг тий. Хөөе, би ч үзээд болчих байгаа юм шүү. Ёо, нөгөө хүмүүдэг онгож унгаад байна штэ. Над чиг спрейтлээ болтоо уднаа хөгтөө. Stupid. Банд. Заримдаа л ондгүй юм байна. Fuck. Oh my god. GPU 1052 GB гэнэ. Нөө 4 GB аа. Сэрхэн мөндөд цахим спорт сонирхогч хөгд залуучуудаа. Natus Vsер багийн болон NIP багуудын Best of 3-ын 2 дахь map Overpass map хэлэхэд бэлэн боллоо. Go Ens гинэ. Ens бас хажуу тоглоод байгаа юм тий. Easy for Ens гүтэр плэд. 5-4 яартай тагаар хожигдож яваа юм байна. За чи тэгж байгаа нэг цаг геймплей стрим бас хийлтэй юм шүү дээ тийм ээ. Бас үзээтэй юм шүү. Юу гэж бодож юм байна.
Зологлон маань хэлсэн NIP багийнхнаас террор талаас тоглоом тоглож байгаа бол НАТО Свинсер багийнхнаас сэтгэл талаас хамгаалсан тоглож байгаа юм байна. За PT өөдөөс бол нэлээд олон нэмэрчин гарч ирэндээ. За шууд монстроор пүшилсэн. За USB-тэй нэгийг унгасан. Хажуунаас шууд трейд ногдолсон. За 2-2-оор хүний харьцаа тэнцүү болсон. Нэг юм чинь улаан HP-тэй байгаа. Араас нь бодоод байдаг улаалгаад унгаацсан. Шууд электроник. USB-д орж ирээд харагдчих байна. Тоглолтын тань харьцаа. Нэг тэг харьцаатай болсон. НАТО Свинсер багийн амжилттай раунд авсан. GB стрим болох уу гинэ? 4 GB нь ч болохгүй байна бро. Энд чинь боо 3 билэг гинэ, тийм ээ? Боо 3. А 2 GB нэг хальтмалт болох уу? Миний 4 GB бүр дийлэхгүй байна уу? Дөрөв GB нь хангалттай quality-тэй стрим явуулж болохгүй нэр үнэндээ. За тэр long дээр simple толцоо байгааг мэдж байгаа бол шалгаа гараад ирэх юм шиг байна да. Simple баг headshot ангил барьцсан байгаа харагдаж жоох юм. Нэг унаас 2 команд оо за шууд трейд ороод ирсэн. MP9-ийн сум бол нэг ойлгохоор тэнэ явчихдаг юм аа ойлгомжтой. За ч нэг унаас би 2 kill амжилттай. MP9-тайгаар л ер нь бол kill-гээд яваад байгаа юм шүү дээ. Ямар ч хэлсэн. За simple MP9-ыг бол автсан байгаа юм байна. За л бүүмичтэй тулан да. За бүүмич нунгаж байна тийч. 4-ийн эсрэг нэг болцсон. Сүүдийн тамирчин LNZ ганцаараа монстер дээр тулцсан нэг тамирчин байгаа. Шууд Фамастер толгоон дээр нэгсэн мөгчдөг гинэ. За тоглолтын тань харьцаа 2-0 харьцаатай боллоо ирэх мөндөд үзэгчтэй. Навиенс 2-ыг холбоцсон шүү бро. Сүсэглээд өгөөрэй. Матч винер гинэ. За Нави бол баг хожиж бах тийм ээ. Эйнс жоохон хэцүү нөхцөл байдал ороод ирж байгаа юм байна. Цаачаа. За NIP Астралисыг нухсан. За одоо НАТО Свинсерийг нухах юм бол да. Гэхдээ бас NIP чинь чанга штэ. Бас тийм муу биш штэ. За бүр клок блок энэ бол шууд авчиж байгаа юм байна. За юу байсан бэ? Дигл байсан уу? Гарбог наваа зуухтчлаа. Араас буудаад байгаа. Улаалах гэдэг. Бараг л. Хай мара бравна. Хай баги анта. За тэр Вандиг хийх гээл ер нь бол нэлээд хянаар үзэж байна да. Хампос шууд буцаад буугаад ирсэн. Simple-ийн араас нь ороод ирсэн. Яагаад гэвэл гулгаад ороод ирлээ гэсэн чинь шууд электроник харсан дээр шууд онгаж ийн. Араас нь буудах гээд нөө явах гээд байна. За тийм нэг унгасан 2 дахь мань трейдэн дээр ороод ирсэн. Тэр нь бол бүүмич Хампос унгаж байгаа харагдаж байгаа юм да. Тоглолтын таны харьцаа 3-0 харьцаатай болжээ. Зя 3-0 НАТО Свинсер. За тэгээд Навигийн тоглолтыг тайлбарлачаа. Тэгээд унтцгаая задаасаа тэгээд. Бос тоглолтын өстэй хүчрэхгүй нэ өсөл өнөөдөр өстэй амар ядарч орж ирлээ. Чи энэний дараа тоглолт угаасаа байхгүй шүү дээ. За энийг тайлбарлаа шууд унтах юм байна да. За. За шорт ресигтийг гэлээсэн сипер трейднэр наваа фамастай спрейдэд цавц цагаан цайлцсан байж бүр смок нандаас 2 гунгаа ажиллаа шүү. Фамастай ямар үзээтэй бодолтой гэдэг юм бэ перфекто. 4-ийн эсрэг 2 болгоо тавьчихсан бүр.
Зээ банкнаас бол зүгээр хурдтай нь орж ирэл аргагүй аваалаа да. Авал явлаа да. Аимшигтай тоглолтын тань ярьсан. 4-0 дараалсан 4 раундыг Натус Винсер багийн амжилт авсан. Мапгороо үзье яг нэ. Тэгээ Нави мапгороо гарах юм болоо да. Хашны мэд хэддэх мап баг нэ. 2 дахь мап явагдаж байна. За моолнд шатаад байгаа. Хүүх за сэлэлт орж ирдэг. Йоо. За Натус энэ IP-ийн ч бүр ууртаа байгаа юм байна хөөе. Орж ирэл бөмбөртөө ичлаа. Яа сэнийхээс ямар амар боотолтой байваа. За Go TV крашлаад гэсэн. Go TV нэг ингээ крашлахаараа бол тэр чигээрээ крашлчдаг юм да. Нэг хамгийн амар нь өчигдөр бүр тэр чигээрээ крашлсан. За арай үгүй байлгүүтэй өнчөөдөө. Болоод өгөрөө. Хөө за нөгөө юм өвчин ихэлсэн. За ингээд ороод ирэхээр бүр айгүй бүр яа юм да нэр үнэндээ нэрээ ёо яа игээд байгаа юм бэ. Ийм бэжж Go TV-гээр тайлбарлаа гэд clean feed дүрс өгөхгүй гэд харамлаад байгаа шүү дээ бас яа. Гэчээд official cast ирэх өгцөн гээд байгаа маа нөгөөтхөөс. They don't want it, they didn't quite account for it, either way. Same again, this is the same execute. Feels that way. Perfecto, prime position this time to Dunk. He stood in the flames for 80 damage and he still gets his double. The signature Perfecto double. Doesn't matter what you throw at him. Rez, again, partnered up with Device. We know how this story ends. Perhaps they can flip the script. You'd have to be very rotates through. He's probably going to hunt for more, and yeah, good luck, mate. It will take it easy. All day long, Na'Vi return to their winning ways instantly. Oh, maybe they're going to be regretting dropping that M4 now. They still have plenty of cash, right? They're still going to be able to splash it if they lose this one consecutively. Loss bonus that's their best friend. It is maxed on out. Things are going great right now. Simple talking down the line. Nobody looking him in the eyes, though. Орчлоо please. За уламжлалт дарга хэрэглэе. Уламжлалт дарга явцгаанаа үзэгчтэй. Уламжлалт дарга юу гэдэг вүлээ? Стримнэр дарга шүү дээ. Slows them down for a moment here. За энийг бол бүр гаргачихё. Жижиг гэж байгаа байл та зүгээр. Ингэчилтэй гэдэг тэгвэл. За 5-1 болчихжээ. За энэ одоо зарим official энэ ч шууд Go TV-гээр кайсалж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэр хүмүүс яаж хараадах юм? Хөө эднэр бас clean feed дүрс авцсан байж тээ. Тэгвэл би энэ ямар муухай гарууд вэ? Энэ Go TV-гээр тайлбарладаг байсан гар штэ хөөе. За. Тэгээ надаа өгдөг үү наацсан. Би тэгж байгаа нэг нэгж байгаад нэг авъя. Here and starting to suck back a Na'Vi. Take B. Right? The stance right now with Perfecto on the back of the pit. Electronic playing over towards graffiti position as well. They're going to let them in. They're going to play a bit of aim map here. Okay. Well, the counter utility's down. Now we did major байхгүй байна л гэж. Гараад ирвэл бас балар шүү дээ. Ч одоо. Ээлэн. Оо, нэг спрейт дээр 20 мянга гайцсан. Бөөмж. Гэж орж ирээд device буудалтай алдсан унсаа. Натус Винсер зүгээр сэтэд талаас мангар үзэдэд тоглолттой гаргаж байна даа. They throw it to be on that wooden position where the CTs tend to hold from, which forced them all wide, right? If you're on the T perspective, it's the right-hand side of the pillar. Yeah. Right? It meant that you're unable to go up the hard left, and Electronic from there ran forward and played behind the sandbag. I don't know if we'll catch it in the replay here, but there was the I see it burning there. It's just
where Device is picked up from late, so they're only able to pick from one angle. And Na'Vi were the first team years ago that we highlighted to drop that divider smoke. За хэлж байгаа нэг чигээр нэг иймэрхүү clean feed дүрс авъя авъя ч гэх шиг нөгөөдг нь өгөх юм болоо да. Guns are out. NIP really struggling now. Util super low. And this was Chad. This is something that they workshopped, thought about, theory crafted, and came up with as their best bet. Пүүх хоёрыг нэгийг удаад хоёр унагааж идэг шүү. За хүний ярьцаа бол тэнцсэн байгаа. Стрим хэд гэж дуусах гинэ. Энэ тоглолт хизээд болсон тэр үед л болсон да. Oh baby. This is an opportunity now. Заагс идрээд device ороод ирсэн байна. Яа за амар авсан да симплигээс. Хагийн сетиг ингэж өргөдөг буруу да буруу бүхэн навиг буруу. So this should be the round already done, right? Electronic died early, and this was just not a full investment from NIP, right? They had a couple of rifles, they had a couple of pistols, but they left enough residual cap. The NIP have won are going to give them a buffer, but they need to be consecutive on the full gun rounds, right? So this was done through, I want to say, positioning alone, right there, able to weasel their way into the back lines. They get the AWP again to give to the Device in the following round of play. But this could be the start of something. It'd be more of a start of something if you take these rifles away. Boomich on $50. Everyone will be able to reinvest, but За би одоо бичиж үзье та. Тэг одоо бичмээр санагчлаа. They might be a little bit too far away here to consider this one. Yeah, they're going to start running once the bomb goes off. Here they come. Perfecto. Oh, he won't convert. That is a big death. As you mentioned, all things considered, the cash not great over there. So За төрлөж байгаа. Түр каст байж байгаа залуусаа. Би нэг юм бичээд тах юм. He has enough to buy himself here, but Electronic is the man who doesn't. So there will be an omission in the buy. Otherwise, it would have been flush. Everybody could have had an M4 at least. Simple's still going to get his AWP. Electronic, unfortunately, now having to operate with an MP9. So maybe the holes in the boat are being poked now. 3-man A defense, bit Boomich and Simple. Down connector, wanting a fight, and they're going to get it. Okay, Simple goes down, and so does his partner in crime. Boomich gone. Okay. NIP have been given a real gift here. This is enough to break Na'Vi and actually have a competitive T side. They can't let this one slip through their fingers though. Like they can put Na'Vi in a position where they're just явуулаад гсоо явуулсан. Нэг бичээл явууллаа. How this one's going to pan out because Na'Vi is still in a position where they could either push forward with the group. Хариулхан болоо boom. Right now we can see their indication is clearly over towards A. But with so much time on the clock and NIP still deciding where they want to end, there's a chance for Na'Vi to get the rotation back over towards the B side of things. Connector, sure, they've got that under lock. Working on sewer control now, flash forward. These sound cues are being heard from Perfecto and Co up towards the upper deck. Тоглолтын тооны ярьцаа. On the back of Rez towards 6-2 ярьцаатай болчихсон явж байгаа юм байна. So if he walks in and he finds multiple targets here, they will just walk into the B side for free. Might get caught out by this fading. За толоод ороод ирсэн. Электроник smoke ярилцах тайминг дээр нэг унгасан. За short-ор нь бол биг тоглолтог орлоод ирж байгаа юм. А-гийн сетнэр stack-лцсан байсан. За ер нь бол тоглолтын оншоод ороод ирлээ. Didn't find anybody, then they could have just gone back towards A. We can see Na'Vi, they've made their choice. They're going to hold on to these guns. Not going to risk going through connector to try and find that AWP for Simple. It's going to be quite risky to do so there, but an easy. За clean feed дүрс авчвал за тэгээд ёстой өөр юм хүсэж байгаа юм бол эндээ алгаа байна. Тэрс нь өөр хүсэж байгаа алга. Тэгээ өөрөөсөө Discord өгөхгүй чатлах боломжгүй зүгээр имэйлээр л чатлаад байгаа шүү дээ хэлээ. Going for an aggressive maneuver and it resulting in probably the most convincing NIPT round that might put them back into a bit more of a caged and modification. I think that they're really aware of these different beats. Зя 3 бого сэвэлсэн. Тоглолтын тооны ярьцаа 6-3 ярьцаатай болж байгаа юм байна. Because if he constantly takes those fights, it means that you're not going to be able to set up with all the space, and it limits their options here. So the game plan from Na'Vi worked early, but now they're going to have to adapt to things. Энэний дараа ямар өөр тоглолтод байгаа маа? Энэс өөр тоглолтод авахгүй. Мод өгөх үү гинэ. Одоогийн байдлаар мод авахгүй байгаа boys. It just means there shouldn't be anything threatening on the likes of Boomich and Simple. They're going to need a moment from Perfecto, Electronic or Bit to find a kill or two. So we're going to have to see
how much they can get out of Yeah. these saved guns. 3 раунд зөрүүтэй болсон. Тоглолтын найрцаа баг ойрцсоор байгаа. This is aggressive. Yeah. За дээрээс нь 3 сейвсэн боон дээр бол eco раунд явж байгаа юм байна. Follow up if Perfecto does dare want to have a glance. They're completely out of nades now, Chad. A single flash on Boomage. So За NIP багийнхан дахиад раунд авах боломжтой байна. Би дөөрөө тал HP-г алдсан ч гэсэн дахиж гарч ирээд байлтыг гэж байгаа юм байна. За хэрэггүй байсан юм да саяалал тийм ээ. За boost гаргаад ирж байгаа юм байна электроникийн. Харсан электроник унгаасан. Device perhaps going to join the pack if Perfecto times this aggression well. Дүрсээ өгчл мод өгөх бөрөө гинэ. Ямар дүрс үлээ? Oh my god, device тэр орондод Perfecto гунагаад өгсөн. USB-тэй дамжиж гараад ирсэн электроник ингээл электроник өөр улаан байгаад байгаа штэ. Электроник спрей 3 дахь хоног гацсан. Яа гацсан. 10 HP, a bullet will do. За тэр нефт таваачлаа. Хампос. Сүлийн дамжиж simple. 1-2 clutch round авах болоо. And Hampus is responsible for the bodyguard duties. Rez looking the wrong way. A 1v1 surely established. За тэр shorter тулсан амжилттай нэг хэл. За simple нэлийн хянаар үзэж байна. Гэтэ одоогийн байдлаар бол Hampus нэлийн давуу байр дээр байгаад байгаа. Hampus унгаах магадлал өндөр байгаа гэсэн чинь за гараад ирсэн Hampus. 1-1 дэвлэг амжилттай авч тоглолтын найрцаг 6-4 байртайтай болголоо. But they get this one done, and really, if you're device, you're sitting there scratching your head. I swear the bullet went through both of them. Where's me double? You know, where's my double kill right there? So эсвэл саяны миний харсан дүрс нөгөө гар маань бас нөгөө стрим дээр дараад явж байгаа юм болов. Хэлнийг хараад тахыг да. The science comes out now. Crime scene investigations on the case, but here we go. Simple back into the orb. This time he wants to take a fight. They're already past his line of sight. Electronic paid a heavy price through that short Molotov to be here. They're really hedging B, right? Like they have connector presence, they have sewer presence, Simple's man over towards that A site really. Байж гараа. I don't want him to get isolated. He has been in this connected position several times, and if he continues to lose the fight to Popsky here, it's a big man to lose early. Talking of big man, he doesn't get much bigger than Simple having to hold long and toilets on his own. It's just his own perception when he will call for aid. You talked about Electronic being that swing man. He hasn't been called yet. Чи хүүхэд каст хийгээд штэ. Fuck. За. Boomage. Пампас унгасан. Plobsky ahead to head now be paranoid. Тийм байна. Эдгээр бол Go TV-гээр тавилж ирсэн гараас яг над шиг ингээд стрим дээр дарж үрээ хийж байгаа юм байна. За. Хүнтэй барьцаад байгааргүй л юм байна тийм ээ. За снайпертэй толцсон байгаа яа. Снайпертай simple. Хараад ирсэн шууд унгасан simple. Өөдөөс нь device харцсан байгаа. Нэвтлэх гээд оролдоод байна. За. Тэр нэг өвдөөгөр тэлбэрлэж ирсэн хүмүүс бол зүгээр юу явцсан байна уу? Юу яг над шиг явж байгаа юм байна. За, simple 2 дахь гэл нараад ирсэн хажуунаас нь үсрэлтэй буудалтай электроник. За, тоглолтын найрцаа 7-3-ийн харьцаатай болжээ. 7-4-ийн харьцаатай болсон байна. We were looking at their overpass, last 3 months 100% win rate, and of course there was a couple of very close games there. We casted a couple of them at the RMR. За, Go TV ажиллагаагаа болчихсон хүмүүс бүгдээрээ яг над чиг стрим дээр дараад эхэллээ. Саяны юу Орс гарч ирсэн яг тэгсэн байна. Other than a game against Ents where they posted a full 10. За тэгвэл би барьцгаа болчих. So that's going to be something to keep track of is NIP. If they can get themselves up to that 6-7 mark, he'll be par for the course. Yeah, like even with 4 right now, there's still a lot of Counter-Strike to be played. Хүй. Nice юм байсан. Rez doesn't even get to play the video game. Yeah, how you meant to trade? Like he's gone immediately. And now they can just play this number advantage here. Flash doesn't catch him. Electronic has vision, and they all strike. Look at this, multiple targets. You're not going to win these duels. LNZ can try.
and fail. За electronic trade-нд навж яваад байгаа. Ямар ч байсан. Сайтнаас авахсан. Тэр нь бол нэлийн төв шийдвэр болж тарах хаад та. Maybe cut noise, maybe plant some seeds of doubt, but they're already burrowed into the site. Your rotates locked down, Simple's committed to the site, no one. За, дөрвийн эсрэг 2 болцсон. Хүний даваатай Natos Vincer багийнхнаас. The trade potential's everywhere. Like how do you get a duel and get away? Maybe like that. Just up to Hampus now, and it plays around the smoke beautifully. He's got time to work. За, 2 эсрэг 1 болчихж байгаа юм байна да. Анчиж Hampus. The plant to be denied, bit you brave enough. За, short-оос болон APC-гээс толоод ороод ирсэн. Is he ready for Simple? Oh, a missed shot from Simple. He's ready for the bit swing. За, Simple дээр бол буудлаа алдчихж байгаа юм байна. Swirling. Another miss. Some real chances now. За, short-оос гараад ирсэн. Шууд бит амжилттай гарч ин тоглолтын нэрцээ. 8-4-ийн хэсэгт болсон. Then they do lock it down. A valiant attempt from Hampus. Yeah, really good stuff there. You like that. Одоо тэгвэл нөгөө хүнээс бол баг татгалцсан хариу ирж тарах бах та тийм ээ. We're going to get a tactical timeout in the next round to play here. That plant is great to see. It's going to give them a bit of cash to work with. Hampus up to 5.2. Device has enough for the AWP. Rez can buy as well. They can even opt to drop things if they'd like. Plopsky and LNZ might just be stuck with Khalils, but this is how it opened up again. Around that where they can't find the trade, more kills come their way, and it does get down to a 1-on-2 situation, which I think Hampus played quite well. Okay. Clean feed төрсөн хүчтэй яадаг юм бол тоо. There's no rush about things. You got 40 seconds on that bomb. За ямар ч гэсэн Natos Vincer багийнхан бол раунд авсаар л байгаа. And this is going to be a discussion. It is going to be a really big question mark of how they want to proceed going forward, because Navi's cash, it's not flush, right? You've got a little bit of extra right now on Bit and Simple. Simple has that AWP and he's carried on through, so he's not going to have to invest in too much more other than a bit of utility. Boomich and Electronic can buy as well. Rez is just disconnected from the server here, so we'll get him back in ASAP. Yeah, and in 12 rounds, just to kind of paint the picture of just how perfect this is going for the Na'Vi squad. Electronic still rocking that 100 ADR, of course, a 1vX as well. Pulled that out early. And between him and Simple, they've won 5 opening duels, losing 2. They've participated in 8 multi-kills as a duo. Bit loses the staring contest with our camera lens. Tactical timeout just yet, right? Yeah. He's still авчихсан байгаа юм байна. It hasn't taken too long to really take to the land environment. But it says something. Look, LNZ desperately trying not to look at the camera pointed in his face. Just ignore it. Pretend it's not there, guys. Don't worry about it. You're there to play the video game. All those other distractions, tune it out. Yeah. Still very alpha of Bit, just acknowledging it. Yeah, look at Electronic. This is the way he's doing it. He's just lounging back. Bit of JDM inspiration here. Looking at the ceiling, chilling out. No worries whatsoever. Focus on your breathing. What's Simple doing? Let me have a look what he's up to right now in the server. Got his hand on the mouse. За чи баг техник асуудал болоод явчих шиг боллоо шиг залаасаа бүгд сандлаа бүр хөвтүүлээд авлаа бүр. Яадаг зөвлөгнөд бүр сандлаа бүр хөвтүүлээд авдаг шүү. Yeah. So yeah, this game right here obviously secures that. I don't really think we've really set the context there for everybody playing at home. We said it's an important game, right? We said that it may be like a bit of a potential grand final. Тэрний үед юм бэ XYZ те. If they can stay in some hot form, obviously G2 with the first for that top 8, the first team that you will be seeing in the Avicii Arena in a couple of days' time. They did beat Entropic earlier today. We obviously татгалцсан хэрэг нь ойлгомжтой л доо тийм ээ. We all know the woes of EG. We don't need to beat a dead horse here, but Vitality the ones they got through. They lost Inferno. They managed to win their own map pick of Vertigo 16-5, and then Dust 2 was a 16-12 scoreline there. There's those sprays I was talking about. People immediately refresh-гээ суугаад шүү дээ. Цааш бас хүрхэн хариулж чинь хүлээгээд байгаа юм байна. We will be saying goodbye to one of MaaRaa's and Ents, and that has already had its first map concluded. I'll let you guys go check that out if you like. And we'll check on in as the day continues, but it will just be NIP down to a bit of a save. So they didn't opt to buy, and they flopped an aid right there. So that's a huge amount of team damage done. Short-ороо push-ээд ороод ирсэн Electronic. What the fuck? Okay, guys. What the fuck? Doesn't normally happen. Are you kidding me, boys? What is this trigger discipline? They didn't see him. All of those dramas that we did see. Exactly. One of them, it could have been Red Star, it could have been any of them right there. Had a bit of a take some time to solve.
Hopefully it doesn't take anywhere near as long as it did that time. We don't have anything left to talk about. Oh, that's not true. Энд чи дахиад техник асуулт гарцсан юм байна. There's so many. Даа There's a sign тий I've been бахаа trying тэр. to translate for a while. За. It's the one about. Тэгэхээр дахиад раунд рестор хийх юм байна. Сая гайхлаа штэ жидөө. Ямар балаа юм болоод байгаа юм бэ гэж бодсон шүү дээ. Арай үгүй хэлэхэд гэж бодсон шүү дээ. Йоо. That could work too. Ингэхэд байсан юм байна шүү дээ. I like either one that we've settled on here seems to work. Okay, hold up. Let me check because this might actually be. It's a timeout. Okay. Oh, game on. This is an NIP timeout. Now this is the discussion I was talking about. Халимны баримын. 7K. Өнөөдөр хайлмаг гэдэг өдөр байгаа. Гэхдээ хайлмагны өдөр өнөөдөр дуусчлаа л да. Өнгөрсөн ч гэсэн хайлмагны өдөр юм тэгүргийн. Яа, тоглолтын нартай 8-4 ярьцтай явгаа. How do we want to approach this if we're doing something fast? Maybe we want to go. Сэтгэлээ бас каструуд нас хүртэл мэдээг байсан бах та. Probably not going to be something fast. You're going to What the fucking trigger discipline гэдэг шүү дээ. But there's still in a chance of a break point. Now they're going to need to string 2 consecutive rounds in a row. We know Na'Vi loves a good save, so it might even have to be more than that. But they've gone all in. Plopsky has wielded that Mac 10. Yeah, ямар ч байсан тоглолт маань ихэлсэн дээ. For the rest. Whoever towards the B bomb site at the start. Plopsky going to reside in connector, and this is just a standard default spread. Resin aggressive. Yeah, they're respecting the molly, however. Very aggressive, bit up long. He's gone into that down corner already. Ганц андуурсны төлөө эргүү малаар дуудаж идэг нүцсэн We've seen teams opt for this. You can just leave him there as a early warning sign and then focus your resources elsewhere. Now Hampus is applying pressure early. You can see that's led to Electronic and Boomich taking up. Clear this. Beat 2 kills. Double headshot. Checks them out of the round. That's it. Like Device didn't even get a chance to use his AWP. They just took a timeout to discuss the strat right here. Na'Vi has netted them 2 kills immediately, and whatever strat they just discussed, now they have to mid round here, and that's with the Galil and the Mac 10. Huh? Gap. He's gonna get spotted. Oh, just a Hampus амар бодол. Дөрөвшөлтөд бол унгaalтай байсангүй. Дөрвийн эсрэг хойлолцсон. Шордер толцсон байгаа. Электроник спрейгээ алдсан. Эдэнч та. Гинт гацж явах чинь юу болчихно. Everything complied. LNZ was set for that blind spot, but not for simple. It felt like it should have been done there. After those 2 opening kills, the fact that it even gets down to a 2-on-2, great work from Plopsky with that dunk and then the follow-up kill. So they make it exciting at least. Yeah, well, my excitement for the third map of Ancient will dwindle if this goes the way Na'Vi. За бүгд стрим дээр зүрхэн дараад гинэ. Facebook дээр стрим хийсээр зүрх гээд ирдэг болчих. Бүгд стрим дээр лайк дараад subscribe дараад залуусаа. Could very well be the 11. They haven't gone back to that BX. Тоглолтын нэрцээ 9-4-ийн настай болсон байна. They tried 2 different variations, one of which was good, one of which not so much. Look at this. He's just happy to fight. Electronic дахиад диж бүшилсэн. Пүүх за. Энэ зодол дэг дээр нэг даралцсан. Beat гараад ирсэн дээр дээ гэсэн чинь. Гүү гэж байгаа юм байна. Beat-ийн дүүл бол айгүй амар байгаа. Beat-тэй дүүлдүүл бол ер нь л хийвгүй байгаа. AK-47. Now back to spawn. LNC shaking it up. Going to try and go long side, which is exactly where the CTs will be acknowledging. It's really hard right now to see how NIP are going to be competitive because in a lot of these situations they start with multiple men down, right? Like we can't build an exciting story when they're limping into every round, right? They're in a race right now and they have an injury every single time. It's just so rough. We're going to need something miraculous right now. Hampus has been able to slip the net into the blind spot. It's 45 seconds left, and to make this one work, he is going to need to continue to march forward. NIP. These have to be bangers Хүний of дутаатай shots here. агийн сайтны тоглолтог оруулах гэдэг ирсэн. За longer тулсан beat. Сайн харсангүй юу? Харсан байна. Hampus гэнэсэн. And the individuals too. Simple. Яа, бод жамцсангүй. Өөрөө онцлаа. One dig. Араас бодолсон. За жагаар ирсэн. Boomich-ийн 2 kill амжилттай. Тоглолтын нарцаа 14. Already the double digit secured and Na'Vi they're just so focused. Тоглолтын нарцаа 14-ийн харьцаатай болсон. Visualization and that championship mentality. There's no doubt that Simple and I'm sure the rest of Na'Vi have visualized how their major arrival would go, and it's probably something like this.
Oh, here's how it got expensive earlier. So Plopsky got the nade kill, which I don't think he was expecting. Then the kill into Electronic, then the smoke, and they quickly went forward. So that was what made it a bit costly. But you're right there. They've come with one goal here, right? Like playoffs, that's not enough. Getting to the semi-finals, that's not enough. It's here to win the trophy. Yeah, exactly. Like I can imagine if there was a press conference after the Na'Vi 3-0 of this legend. Yeah, энэ бол Electronic болол short-аар урагшлахаа болчлоо. Electronic сая 2 удаа short-аар урагшаад бол 2 л энэ бүтлэг үтчихлээ. All right, well NIP, our 5th round here on the nose to close out the half, and we know how good your CT side can be. So this one isn't done yet. It just hasn't been looking great on this T half. Default spread. But on their own, no trade potential here, guys. Комментнэр юу яриад байгаа юм Will бэ? they Заваарцгаа. avoid the round Заваарцгаа. divide? Шүн болсон шүний юм ярих гэдэг нүгөө. Just Ачаа хүүхдүүд үзэж байгаа шүү. two opening kills. Boomich's barrel Харцсан. spotted. Бууныхаа нүдээр цохоогоод харагдсан. Device should have him. Үнэгүй Dead нэг to kill. right. There's a bit of a change up for their final round of this T half. Yeah, an opening kill's nice. Now they can set their Сүүлийн attention раунд completely дээр towards ч бас A here. ливгүй авах боллоо та бөөмж. Smoke flashes Molly in play. За эргэж буцалтгүйгээр агийн доголтог оруулж байгаа юм байна. Simple short-оо л алдчихгүй бол за тэгээ болоо доо. Very sensitive mission now for NIP and Цаагаас өөрөө пикэж орохтой хэлээд байгаа ч байгаа юм байна. Simple is on form. Get through him first. За өөрөө шот хэрэгтэй болсон. Electronic гараад ирсэн нэг унагасаа хоёрыг унгацсан. Nothing left for LNZ. Two man spray гэж бас хэлдэг юм байна. Тоглолтын найцсан 11-4 ойрцолтой болсон. Натос Винсер багийнхаа ердөө нь бол маш хүчрхэг байна бас. Yeah, things going perfectly over there for Na'Vi right now. In that CT half, you had Electronic with 16 kills, you had 15 for Bit, and Simple on 13. They're your superstars. That's the trio, right? And when you talked about this Na'Vi team for the longest period of time, it was only a duo. It was Electronic and Simple, and Bit. He has been the best thing to happen to Na'Vi since Simple, right? And that's saying a lot because it worked fantastically in the past. Yeah, okay, with the Zeus era, let's drop an AK for Simple, let's drop an AK for Electronic. Now this is, hey, we can all function as a team. We've got those supportive elements around us now. Boomich and Perfecto do their jobs perfectly. And this team is Яаж ч ингэж тоглоод идэг юм бүү мэд Натос Винсер баг уулан их амар ялгараадах юм харагдахгүй юм тэгсэн ирнэ. Амар тоглоод байгаа юм. Yeah, exactly. Well, that if has been thrown out the window with Bit. I mean, the Na'Vi scouting, Blade probably gets a lot of credit for it, finding this talent, throwing the jersey on him ASAP, and he's thriving. You know, look at NIP, a prime example of how hard it can be to get a rookie integrated into Tier 1 at your Tier 1 level. 11-4 ихний хагасыг дуусгасан, 2 дугаар хагасыг хэлжээ. Ирэх хүмүүст үзэгчтэй. Хүмүүсттэй үзэгчтэй. So if you are Na'Vi, you know that there's 2 players over 2. Hey, don't worry about За, that. битийн талгаа дээр нэг сум. Been struggling and Пүү за зүрэл өөрөө тэрхтүүлчихэж байгаа юм байна. За тэр флаш ороод ирсэн буудалтаа алдсан байна. Трейдүүд орж ирээд энэ бүр Simple хоёрыг дараа хийцэн. Double headshot. Aggressive Hampus in the open, he needs to finish За, the Simple meal and he has гацээ. a lead on to one. Electronic denied a good play. Hampus ямар буудалт. Perfecto set up for the clutch. Now the bomb is За so нэг ингэсрэг хоёр unobtainable. үлдсэн. He's Clutch being round-ыг hunted down. сонголт It's still a байхгүй. world where he could do this. 10 bullets in his Glock. NIP a compulsory pistol here and they've not За чи really Clutch round orж about their магадгүй юу reposition. Loud чадахгүй steps нөө. onto the word, the floorboards dancing with him now. Perfecto still a threat. Раад ороод That's it. ирсэн. Hampus Hampus secures it. амжилттай NIP the гаргасан. first Triple step kill-тэй болж to байна. Тоглолтын returning нарцсан. and taking them. 11-5. За чи pistol round аваад ирнэ гэдэг чинь comeback хийхин цондон юм да баг. Made themselves well and truly known by NIP over towards A, right? That's why Na'Vi decided to scuttle back towards the B bomb site so quickly. You think after that simple double, and you're right, the site being lost, it was all over. But they took the fight, right? They didn't want to allow them to set themselves up. That is a juicy shot there from Rez. Plopsky even able to get one with his back turn, but it has to be said, Hampus here with a lot of impact, right? If they let them in and planted and then went to play out that retake in a 2-on-3 situation, no way in the world. The fact that they stalled them out, they took the fight. За шууд They've actually put Na'Vi in a position where they're Карбонод playing гараад ирсэн conservative байна. now. Simple. Armor аваагүй юм шиг байна. Fast towards long, hot on the tail of Device. Look at all this space. Armor нэр аваагүй. Just run all the way through long. Yeah, guys, long's clear. And Эй за тэр явж байгаа даа шууд. open runway. Нэг тагилсан. Armor гойсон болохоор шууд онж байна.
Looking like Na'Vi are going to want to buy here in the next round, but anything they can get out of this would be great. Bit boosted up and Boost нэр гарангуудаа болоод бит. Manages that so well. Хээлийн зэг тархитчихж байгаа байна. So susceptible to this. За ихний таглалд амжилттай болоод байгаа. Device За өөрөө буудуулаад байгаа. Унсан Фамасын авангуудаа бит. Амжилттай кил болгочихж байгаа юм байна. Do some housekeeping, do some dirty. За надад бол M4-тай одоо баг алдахгүй хаад шууд унгааж байна. Хоёр дахь нь 3-ын эсрэг нэг болцсон бөөмөж ганцаараа тоглолтод нэрцэн 11-6 гартад болсон. За надад Spencer баяхан эко раунд дээр бол орж ирэнгүүт 2 богино гачиж байгаа юм байна. За одоо бай раунд. Энэ бай раундыг надад NIP баягийн авчих юм бол за тэгээд зүгээр comeback is real юм байна. He's building a buffer for his teammates to wake up here on the CT side because they can, right? This is where Device and Rez over towards A, they can lock this down. Plopsky, LNZ, Hampus gonna have to deal with business over towards that B bomb site. The AKs are out for Na'Vi. 2 Galils, 3 AK-47s, plenty of utility to work with here. And quite the heavy presence over towards A. Yeah. Simple's whipped out a Krieg. It will help him look over the smoke on the device. Down, shuts his lights out. Prefire isрэгаад бол Simple short унгааж байна. Shelter into a more defensive crossfire resin. За Simple нэг хэсэг авклаад гсэн да. Connector дээр толцсон байгаа даа. Longer бас пушилж байгаа. Individual fights all across the map here, right? They have at least isolated this individual of Rez down towards connector. Oh my lord. He's kind of pinned right now. He is. I mean the pressure's high everywhere. За Device-ийн aggressive тоглолт орсон байна. Device хоёр дахь гэл 3-ыг унгагаа тавьсан Device. Easy spray байлаа. Device 3 frags. He's done everything he could. Trade нороод ирсэн. The necessary trade is there but the damage is done. Loud about this. Rez might have the element of surprise. За next level play хийн гарах болтой гэсэн арагшаа гарч их тайминг дээр нь гарч ирээд унгаачих байгаа юм байна. 4-ийн эсрэг нэг болсон. NIP-гийнхэн бол нэлээд гоё тоглолт гэсэн чинь оо Electronic-ийн one tap. Bolt action. Амар орсон. You got any more of those where they came from Electronic? Fakes it out, draws another. Дахиад гараад ирсэн аргийн араа харж исэн бас нэлээд гоё тоглолт оруулж байна нэрээ. Бас өстөж зүрхэнд нь орж байна да Electronic. За мид дээр түүлгийг бол бас нэлээд үзээтэй тоглолт гарч ирэх байжээ тийм ээ. За шууд force by round армартай гарбананд гарч ирэх боломжтой. The anti-eco and now the first gun round conversion. That scoreline doesn't look so bleak anymore, does it? 11-7. Anti-eco гэж яриад байгаа юм да Castro. Тэгээд намайг anti-eco гэхээр хүмүүс anti-eco гэж хэлээд байдаггүй. Нэг anti-eco гэдэг юм биш үү? Сая anti-eco гэж манайха сонссон. How much can they get from this one rifle? Trivial damage dealt by that nade, just a light tick. За anti-eco round оруулж ирлээ гингүүт. За надаа anti гэдэг үг чинь эсрэг гэсэн үг ээ гэж байгаа шүү. Гэж хэлээд байдیں۔ Тэгээд би бас сайн мэдэхгүй байгаа даа. Device is long lockdown, fresh in our minds. За нэг EK гараад ирж байгаа юм байна. Electronicos. He's kind of committed to this if they swing with multiple members. Yeah, he's going to have to fight his way out, but lucky for him there's only 2 rounding that corner. Or maybe not even going to be rounding that corner here. They're sending Electronic up through the upper deck of the bathrooms. Shorter толцсон байгаа даа Simple. Smoker ямар ч амжилттай унгаасан. Унтраасан. Унгаасан гэж авч байна. Timing on this. Yeah, Rez does catch a glimpse. За нэг унгаасан трейд дээр Electronic шууд салсан. Хажуунаас long-с гарч ир Device тархитж байгаа байна. За Simple ч баригджээ. Нэгin эсрэг 4 үлдсэн байгаа beat. They may not be expecting this walk up through the smokes and preemptive shots. Anticipating bits arrival, but he is no slouch on this D. Гой байрлалаад ирсэн байна да. Араас нь бодно ойлгомжтой. Үу юм бэ? Beat. Yeah, nice try. Beat. Side-ийн тамир чинь нэг ямар дараа ичвэ. Тоглолтын нэрс 11-8-аар олчлоо. Яг л comeback хийгээд ороод ирлээ дээ. NIP-гийнхэн things getting a little bit shaky. Threats opted to call another timeout here. So they did convert, right? We're looking at now 4 in a row. They've denied the bomb going down for Na'Vi in all of these occasions right here. But this extra little buffer of time is going to be great for Na'Vi. Vince Blade can also chime in. What were you going to call Boomich? Is that the direction we want to take? Yeah, buy round явсан. Өмнөх раунд нэг AK гарсан байсан. Одоо тэгээд AK-ны оронд юу авах юм бол тоо мөнгө том тааруулсан байгаа даа Electronic. We're not getting into any chaotic situations, right? We're not getting into any of these moments where somebody can do something mental. Ердөө 3 раунд зөрөд болсон.
bang. Lovely second shot right there. Just not expecting the third man. Hampus, who continues to close these rounds. And he's going to have his teammates now starting to get activated. Device has joined him on the double digits. 12 for him at this point. But here we go. What is that competition going to net both of these teams? Simple into the AWP. Device not, however. Extinguish confirms his presence playground. Device not playing around. He actually advances towards it. Is it for a nade or is it for more? Yeah, that'll be enough of a deterrent. Flash down the gob. Get out of there. Off they go, connector. There's two on the other side who have now been flashed forward for info. This is what's called clear, and it looks like Na'Vi had a good idea that was coming. Fake the sound. Charging up. Trying to draw them in. Бигэн дэголгоор бэлтгэсэн байна. Натас Весер багийнхнаас. Ямар ч мэдийнхэн контролыг алдаагүй байгаа. Коннектор дотор 2 төвөрчин байгаа юм байна. За шууд тэрэг тэрэгтэй дунгацсан бит. Поо. Шортор өгсөн бүүбэж амжилттай дунгацсан. Бүүбэж өөрөө уулаа. За шууд гараад ирсэн спрей амжилттай болсон device. Зэрэгтэй байлт гэж байгаа юм байна. Сая оногдоо сонсогдчихлоо. Нээд ороод ирсэн. За тэр Linus hoping he goes unchecked. They are storming into his sight. They are Flash patient as well. They're waiting for the fade, and then he'll be a sitting duck. Trying to bail him out, his device, the util to draw attention, but look at Electron. Гараад ирсэн smoke гэж хатаад харсан байсан. Electronic шон одоогоос хэвэн дээр device байгаа. Silly games and now smoked off. Only За ч улаан байсан. Хаампас харагдсан даруйд нь шууд унгаж байна. За device-ийн long range дээрээс бол буудлын амжилттай болсон simple map-аас асагдсан. Ace clutch. Yeah, it'd be a lot to consider going for this right now, and if we just recount the last couple of rounds, especially the last two, only 2 players from NIP survived in both of those, which means there's not a whole lot of money for them right now. Lost bonus is going to be that 1400 mark. So Device really has to hold on to this. As much as we would love to see him go for it, as much as everybody would like to get on. Yeah, тоглолтын нарцсан 12-8 ярцтай болох ойлгомжтой болсон. One of the only weapons they have to carry through into the next round to play, and that's going to be dependent on the type of buy that Hampus wants to call. He survives, right? Let's King M4 дээр Na'Vi-гийн лог наацсан мэт юм бол. Survives. He's going to be able to drop an M4, right? Hampus is going to be able to buy one of his own, and that means that the four M4 Na'Vi-гийн логотой нааж шүү баслаа. Means that it's going to be actually a pretty respectable buy. So we should be. Яалтчгүй NIP-гээс гарч ирсэн байх хэвээр доо. Энэ яг хэний бовэ? Device-ийн өөрийнх нь боёо. Дэмждэг багийнхаа логыг наацсан байгаа юм шиг баслаа. Дэмждэг багтайгаа тоглоод байгаа юм шиг. Who get the short end of the stick on this one. But a timeout called now, and Blade is the one to call this. Just sitting there. Now we have to унтсан байгаа да тийм ээ. Going over his notes, giving everybody the marching orders as they move on forward. This is a type of round that you don't want to trip up on. And actually smiles on the faces of some of the NIP boys here, so feeling like they're not out of this one just yet. There's a 4-round differential here between the two. Damn. Just checking in on those multi-kills. It's always a nice way to just process how many people are having comfortable rounds, and it's just insane when you look at Simple, Bit, and Electronic. They have a grand total of 19, 18 between the two of them. Okay. So, за энэ хүмүүс буудлт модтол үнэхээр аюултай болчихжээ. Ялангуяа бит гэдэг энэ залуу бол үнэхээр за баг симплтэй баг зэрэгцгэр гэж хэлэхэр болно доо. Бит AWP-гэр бууддаггүй ч гэсэн райфлаар бол үнэхээр хинээс ч илүү бууддаг юм байна. Яалчгүй бүр олон раунд дараалж тэгж харагдаад байна бүр. Та нарт ч бас тэгж санагдаж байгаа байх гэж бодож байна. Info exchange. Hampus has spotted out short water. They're pushing monster here. They're going to creep into this smoke. Бит бүр яалчгүй тэр райфлаар бүр айгүй үзэтэй байгаа үстэй. За Electronic л орсон доо. Hampus can flash this, but he's not gonna. Electronic нэг унгаас зүрхлэл спрей явсан ч гэсэн унгааж чадсангүй. Хүү за тэр рейз. Орж ирэх Simple дээр ээж чад оруулчихж байгаа юм байна. Simple-ийг бүр авклода хийсэн. Don't forget Bit softened up as well. This is a must-win round for the Ninjas. And they're playing on their map pick to take us to Ancient, as well as, of course, to take themselves to home soil for the champion stage. Top 8, Stockholm. 4 Swedes. За бомба авахгүй журагчлан да. Тоглолтын раундыг дуусгаад 54 секунд дотоо. Mythical Na'Vi. Careful. За энэ барьсан байгаа өөрөө тэрэгтүүлчихэж байна. Бит тэрэгтүүлж байгаа юм байна бүр. Well, that's apparent.
Shorter толцсон багыг нь бол Reeds баг мэдчихэж байгаа бахаад дарг. Ooh, yeah, timing is real. 30 seconds. They're going to have to make up their mind soon. Цаг байхгүй болж байна. 27 секунд, 25 секунд. Бэгийн тоглолтыг оруулахаас сонголт байхгүй. Ranks from the ninjas and he's with Rez partnered up from Bängin тоглолт хүүсэндээ. Surely that indicates he's coming. Contact monster. Цагаалжсэн буудлын амжилттай болсон. Цаг байхгүй 10 секунд үлдсэн. 2 удаа хонсон. Түр нэрчин бит ганцаараа үлдсэн байгаа. Унжээ тоглолтод нэрцээ 12-9 ярцад болсон. At least making a respectable half out of this. I mean they have only dropped one Chad and they're back to their winning ways with only 3 rifles in play. That's a huge round right there, right? That was a round where they went all in, where they had saved one rifle, they made their finances work, and that monster pushed right there. Бит угаасаа headshot number 1 штэ л гэж. Electronic. He's expecting him to have a couple of kills. The first body gets dropped, but from there the trades come out in their favor. This one stalls out. They have to go back and get the bomb. And great stuff from NIP here. They're going to put a real awkward position for Na'Vi now as they're going to take another timeout. So they're starting to feel the heat here. This one is heating up. Yeah, they've only got one plant. 6 rounds, one plant. Keeps them humble. I still think that most of these teams on the T side, right, there's just a lot of walking around looking for fights. And a lot of it is just seeing what information they can work with. Now, we haven't seen Na'Vi go for anything a little bit execute heavy over towards B. NIP did, and they had some success through those type of moves. But as Na'Vi are making this buy work, I don't think that is going to be on the docket just yet. Movement is into a Deagle, full util for him. Symbol has been given an AK here, so they have plenty of cash as far as the... Yo, энэ чи ямар гоё юм бэ? Зя хампас Free Fire гэж гарч ирнэ. Зүрдээд beat Reeds дээр headshot. Тулаад ороод ирсэн байгаа. За энэ simple одоо баг ууртай байгаа даа хта. Хөрхи. Topskiгийн info юм байна л гэж. За цаг тун эцүүцэндээ 30 секунд үлдсэн Агийн тоглолтыг оруулж байгаа юм байна. Агийн хамгаалт нар 2 тамирчин байгаа. Бэгийн хамгаалт нар 2 тамирчин. За бакин дээрс тракторс нэг унаацсан шууд трейднер нь бол бөмбөг сэлж байна. Ее бак руу гарангууд шууд хэрэгцсэн. За ямар ч хэлсэн 7 секунд дотооход амжилттай бомба тавьж байгаа юм байна. Оо амар гацад нэгсэн байна. За яаж гараа уучлаарай. Go тэгэл gas restart хийчихье. Gas restart хийхгүй бол болохоо байцсан байна. Миний donation alert-ийн сарын хугацаанд дуусч байгаа юм байна. Улаанаар санал гарсан байна. За тэрийг 1 минутаар мэдсэн болохоор одоо сая мэдчихлээ уучлаарай. Одоо gas засаадах юм. Та нарт бол 1 минутын delete очиж байгаа учраас жаахан асуудалтай байгаад байна. Found the gap and they did punish it here and they're continuing the press forward. Delete байсан бол гацж байгаагаа шууд мэдэх байсан л та. Тэгэхдээ delete байгаад байгаа болохоор ерөөсөө
1 минутын дараа л мэдээд байгаа. Тэрийг бол манайхан ойлгоорой. За одоо гацж ийн хараадах юм. Дахиад 1 минутаар мэдэндээ гэсэн. За шууд гарч ирэнгүүтээ Диглер Плопски электроникийг тархитаад унаачиж байгаа юм байна. За стаклээ суудсан байна да. Лонг дээр ямар үзэтэй юмроо явж орох гээд байна. За хажуу стак байсны бол мэдчихэж байгаа. Simple мэдчихэж байгаа хөлийн чимээсэн шүү дээ сая. За флаш нар гарсан. Макс орлог амжилттай. 2 гүн гарсан Simple. 3 дахь нь ороод ирсэн. Shot headshot. Хампас бүр smoke нүнд авахлаа ижлээ. Plopski нэгээсэр дөрвөлдсөн. Энд чи инфора сэвэлж итгэж шийдсэн байна. View model Prepos 3 болгочооч наад хүний байрлал сонирн байна гэнэ. What? Бооны байрлал сонирн байна. Одоо зүгээр болцсон аа. За чи headshot. Device энэ тоглолтоо бол үнэхээр гоё хийчихэд байгаа маа. Хөөе за. Beat-ийг яайтаа байж нэрэ үнэндээ. Энэ beat-гээ тоглох чиг үнэндээ яах вэ нэрэ? Яаж ингэж буудаад байгаа юм бэ? Йоо, дөнгөж гарч ирэл shot headshot. Device-ийг зүрүүлээд тест амар авлаа да тий. За шууд Ампас M4-тай лонгоро пүшлээд ороод ирж байгаа юм байна. Лонгийн пүшийг нь харж байгаа тамирч одоогийн байдлаар байхгүй байгаа. Урагшлаад мэдээлэл авангууд Б-ийн сайтны хамгаалтыг бол чангатгсан байгаа. Смогдонд байнс мэдсэн байгаа. Ремонтын дээр шатаа сонсгоцсон байгаа. Нэг. За шууд Simple Electronic Perfecto амжилттай нэг хийлгээсэн. Тэ хараашаа тагсан чинь байж нэг наацсан байсан Simple. За шууд тампас тогтцсан, буугаас эвэлсэн. За тоглолтын тооны харьцаа 15-9-ийн харьцаатай болж байгаа юм байна. Natos Windsor багийнхан NIP багийнхны пикэлсэн Орпас мапн дээр бол map point-ыг авсан. За бүр series point-ыг авчиж байгаа юм байна. Өмнөх map дээр хоцсон. За бүгд стрим дээр лайк дараад, subscribe дараад залуусаа. Улаалгаад өгсөн. За амарч хэлсэн. Нэг нөхөд ороод ирсэн. Тоглолтын тооны харьцаа 15. 15-9. Match point by Natos Vincera.
They win this game. On lead to one more round гэж байгаа шүү дээ. Би сайн англиар зөв ярьсан аа. They are win this game. За triple boost өгсөн, double boost юм байна. Өсрээд байгаа. За нэг HP-д болцсон, simple гэж нээдэнд орж ирэнгүүт аваа авцсан. Амар. За нэвтлээд оноод байна. За чи электроникийн буудалтай амар. Электрик соёлгон мөн байсангүй. 3-3 хүнний харьцаа тэнцүү байгаа. За EPC дээр л тод яваад байна да. Агийн сайд руу банкаар ороод ирсэн байсан. Бодлоо агийн сайд үзэж чинь гэсэн бит. Дахиад headshot. Бит. Хоёр дахь гээд ороод ирсэн. Нэгийн эсрэг 3 үлдсэн. За Raze тэн чи хэвэн дээрээсээ smoke л болцсон. Нэгийн эсрэг 3 clutch round-ыг авахгүй болвол тоглолт ингээд дуусах гээд байна. За маргааш full time major тайлбарлана. Хажуудлаасаа бодолно да тэнчээ. За knife is real boys. Beat triple kill баста амар орж ирсэн. За бүр NIP-гаар бүр тоглоод надад хайждаг юм байна өө. За ингэснээр эрхэм мөдөд үзэгчтэй Natos Vincer багийнхан NIP багийнхныг 2-0-ийн харьцаатаагаар буулгаж явснаар плей-оффын эрхээ авчиж байгаа юм байна. Natos Vincer эхний плей-оффын эрхийг G2 авсан. Одоо араас нь шууд Natos Vincer багийнхаа амжилттай плей-оффын эрхийг авчиж байгаа юм байна. Couple more games for this team here, and now that you turn your attention to the playoffs, it's the first time in 2 years that we are getting Counter-Strike back in an arena with a crowd. In this environment, өнөөдрийн богинохон ч гэсэн маш гоё тоглолттой, маш хурдан стримтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ бүгдээр баярлалаа. Бүгдээ стрим дээр лайк дараад дээрээс нь subscribe дарахаа бити мартаарай залаасаа. За тэгээд өнөөдрийн стримийн дээрээ өндөрлөж байна. Залуусаа өнөөдрийн стримтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийнхаа стримээр тоглолтуудаар эргээд уулзцай залуусаа тэгээд өнөөдөр хамт байсан үзсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн мейжерийн тэмцээн үеийн өндөрлөж байна. За маргаашийн мейжерийн тоглолтуудаар бол эргээд уулзъя. Зя бүгдээ сайхан амарсгаагаар залуусаа баяртай.